তীব্র গরমে স্বস্তির বৃষ্টির অপেক্ষায় ছিলেন দিল্লিবাসী। তবে সেই বৃষ্টি এভাবে ভোগান্তিতে ফেলবে তাদের, তা হয়তো ভাবেনি শহরটির 2 কোটি মানুষ। শুক্রবার ভোর থেকেই ভারী বৃষ্টিতে তলিয়ে যায় রাজধানীর নয়াদিল্লির বেশিরভাগ অঞ্চল। গেল 24 ঘন্টায় শহরটিতে বৃষ্টিপাতের রেকর্ড করা হয় 228 মিলিমিটার, যা 88 বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। दिल्ली में आज सुबह 2:30 बजे, मेनली 2:30 बजे से 5:30 बजे तक के बीच में सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड आई है हमारे सफदरजंग के ऑब्जर्वेटरी से 228 मिलीमीटर, और बाकी सभी दिल्ली के ऑब्जर्वेटरी से काफ़ी ज़्यादा अति भारी वर्षा तक आने का रिपोर्ट आई है। রেকর্ড বৃষ্টিতে পানি জমে যায় শহরের রাস্তাঘাট, মেট্রো স্টেশন, এয়ারপোর্ট সহ গুরুত্বপূর্ণ ভবনের বেসমেন্টে, তলিয়ে যায় বহু বাড়িঘরও। শহর জুড়ে থই থই পানিতে বেগ পেতে হয়েছে যান চলাচলে, তাই দিনের বেশিরভাগ সময় তীব্র যানজটে ভুগেছে রাজধানীবাসী। দেখা দিয়েছে নানা বিশৃঙ্খলা। बारिश होने के वजह से आगे गाड़ी खड़ी थी, उसके वजह रुक के फिर ये वजन लेके चढ़ ना पाई गाड़ी अंदर ऊपर। उस दौरान बारिश हो रही थी, तेज स्पीड में बारिश हो रही थी, और मेरे आगे ट्रक था जो कि स्लो चल रहा था। मैं भी ऐसे ही आ रहा था, अचानक पीछे ट्रक वाला आया और टक्कर मारा पीछे से, तो आगे मेरी गाड़ी चली गई। जो मेरा रास्ता मेरे को करोल बाग जाना होता है, जो 1.25 घंटे का रास्ता है, अभी मेरे को 1.25 घंटे हो गए, और ट्रैफिक पूरे रास्ते में ट्रैफिक का बुरा हाल है। पानी जगह जगह पानी भरा हुआ है, रास्ते में गाड़ियां लोगों की खराब हो रही है, बस खराब हो रही है, बाइकें खराब हो रही है, ऑटो खराब हो रही है। এদিকে প্রবল বৃষ্টিতে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের 1 নম্বর টার্মিনালের ছাদের একাংশ ভেঙে পড়ে, এতে প্রাণ যায় একজনের। এছাড়াও আহত হয়েছেন আরও অন্তত 6 জন। এই ঘটনায় ব্যাহত হয় বিমানবন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রম। स्पाइस जेट की फ्लाइट थी, कोई भी कुछ बताने वाला कोई यहाँ नहीं। देखिए, जो ट्रेजेडी हो गई, गिर गई, बट एटलीस्ट आगे ये तो पता हो ना कि हमें अब करना क्या है। अगर हमें कोई और फ्लाइट बुक करनी है, किसी और टर्मिनल जाना है, यहाँ तो कोई अरेंजमेंट है नहीं। The situation is under control. The whole rest of the terminal building has been closed off, and everything is being thoroughly inspected so that any other untoward incident does not happen here. এতদিন জুনের দাবদাহে পুড়লেও কয়েক ঘন্টার বৃষ্টিতে আরও ভোগান্তিতে দিল্লিবাসী। জাহানারা ভুঁইয়া, এখন বিশ্ব। ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে অনেকের মতো আপনিও হয়ে যেতে পারেন মিলেনিয়াল। সেরা পণ্যের সেরা অফার।